So guys, ito na si Insan. Kuha na dalawa, tatlo itlog yan. Ang ganda, cute na lutuan niya yan. Lagyan na siya mantika. Tornado niya na yan, konti. Okay na. Slicing niya na yung egg. Yun, one egg down. Slicing na second egg. Kutsilyo pa pang ano niya yan ha. Sobrang natibay Insan yan ha. Yan na. Tapos ano na, gawa ni Insan yan. Sana sibuyas Insan. Oy, masala guys, masala. Yan na, masala. Sobrang na talent ni Insan yan. Kuha na siya sibuyas, of course. Wala na sibuyas, wala na kwenta yan. Yan. Sili na konti yan, of course. Ako naintindi na sobra, dami na yan. Yan, salt. Okay. Ano na next step natin yan, Insan? Okay, waiting na yan, waiting. Okay. Ano na, gawa ni Insan. Okay, kuha na siya spoon. Balik, oh, wow. Wow! Wow! Sobra na ganda tignan yan, ha. Sobra na sarap. Wow. Waiting na si Insan yan, waiting game. Waiting game na yan. Sobra na ganda lutuan ni Insan. Pudpud na sobra, overused. Pero sobra na ganda, sarap na tignan yan. Oh my God. Kuha na siya na leaves yan. Hindi ko na alam kung banana yan. Banana leaf. Basta leaves yan. Yan na guys. Wala na mekas na ginawa si Insan yan. Automatic mekas na yung lutuan niya. Sobrang na talent. Okay. Patay niya na yung gas. Okay na yan. Sayang gas yan eh. Yun na. Wow. Sobrang na ganda yan. Ang tawag yan, egg bomb. O yan. Kain na kayo. Wow. Sinalo na isa na Insan ko. Hawak ang susi niya. Wow. Sobra na talent yung Insan ko yan. Wala na mekas. First video na walang mekas guys. Automatic. Yan, nalagay na siya na mantika yan. Tornado niya na. Tumalsik. Kuha na siya itlog yan. Dalawa itlog lang yan. One. Cutting na one egg. Cutting na two egg. Okay. Lagay niya na yan sa magandang cute niya na lutuan. Wow. Sobra na cute. Masala guys. Masala na yan. Yun na. Sobra na galing na Insan ko yan. Okay, titikman ko to guys. Sibuyas, syempre yan, sili. Kinombo na ni Insan yan. Oh, may kinuha si Insan. Yung kutsilyo niya ng cutter. Okay, slicing na si Insan ng sili yan. Sili ba yan o leaves? Onion leaves. Lagay na ni Insan ang onion leaves. Wow. Sobra na cute yan. Konti na salt. Wow. Baliktad na ni Insan gamit ang spoon. Wow, perfect. Perfect ovulation circle of egg. Sobra na galing na Insan ko na yan. Wala na mekos. Konti na tornado. Sobrang chill na business ni Insan ko na yan. Kuha na siya na dahon yan. Triple leaf. Yan, nalagay niya na yan sa dahon. Lagay niya na popsicle stick. Oh, mantika ulit for the third round. Bigyan niya na popsicle stick. Kain na kayo yan, sir. Wow! What a talent. Effortless. Sobra na galing. Kain ako yan.